मोर कलिंग नगर शस्य श्यामल अरे हाँ हाँ शस्य श्यामल सुसज्जित होती मो कलिंग कटक এই জন্মমাটিরে আরে সতরে এই জন্মমাটিরে মু জন্ম নেই আজ নিজকে মু গর্ব অনুভব করে আউ হ্যাঁ সেই রুদ্রাজ বসন্তর আগমনে করলে মনে শোভা যায় কোইলির কুহু কুহু গান আউ মতে মধ্য সেই কোইলির সুমধুর সুরসুরে গাইবাকু ইচ্ছা হুয়ে এক হৃদয় স্পর্শী গীত हे 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 ला 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 कालिंग राजा नमोरे कला भ्रमरा सुंदरा सीता सुंदरा आदर्श राजा नहे मो पियरा सीता सुंदरा सीता सुंदरा हमारे हृदय छटा सीता सुंदरा सीता सुंदरा प्रेमिका प्रबल मधुभाषा मोरा तारुणी मन मनस शोभावना मुखर मोर की भाषा प्रेमिका प्रबल मधुभाषा मोरा तारुणी मन मनस मोहरा मन तारुणी जुवती कुहती घन इंद्रधनु जैसन मोहरा मन तारुणी जुवती कुहती घन धनकर चरण रे करे जुहारा सीधा मो सुंदरा सीधा मो सुंदरा सीधा बिरा सीधा बिरा अरे हाँ हाँ मुझे कलिंग अधीश्वर महाराजा महाराजा आदर्श सामंतराय एकमात्र अनिल पुत्र आ मो ना सिद्धार्थ सामंतराय आज आज मो गुरुकुल मोर शिक्षा शेष हम आसंता काली मुझे चली मो निज राज्य को हेले जीवा पूर्व कहीं के जाने मत भारी इच्छा हुए
ସେଇ ଆମ ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଇଚ୍ଛା ହବନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଏଇ ମୋ ଗୁରୁକୁଳରେ ମୋର ଶେଷ ଦିବସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଦିବସ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯିବି। ଆଉ ଯାଇକି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଶୋଭାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଆଉ ଅତି ଯତ୍ନ ସହିତ ଏଇ ମୋ ମନରେ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ରଖିବି। ତେବେ ତେବେ ଜମାରୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଯିବି ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ।